South Goa MP Viriato Fernandes has rejected claims made by Aldona MLA Carlos Ferreira regarding a leadership change discussion in October 2025. Fernandes clarified that a meeting held in Delhi on 25 October 2025 was unrelated to any leadership issue and was likely linked to preparations for the Zilla Panchayat elections. He said an assessment was conducted following complaints from a section of party workers and the matter was resolved. Commenting on the resignation of party leaders, Fernandes described the development as sad and said he was shocked by the removal of Amit Patkar. While denying any turmoil within the party, he acknowledged disagreement, disappointment and unrest, adding that the issues need to be resolved. जो पळय ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा म्हणटा हांव गेल्लो दॅट वॉज डेटेड 25 ऑक्टोबर 2025. आमकां सगल्यांक आपयल्ले तेन्ना प्रॉबेबली बिकॉज जिल्हा इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें आमचें प्रिपेर्डनेस तातूंत मे बी कोणें कंप्लेन केला बिकॉज एक सेक्शन कंप्लेन करीत आशिल्ले सो थंय वेन दे टूक एन असेसमेंट वी पुट एन एंड टू ऑल दीस वी आर प्रिपेर्ड टू फायट दीस आनी कितें म्हणटा ते चेंज ऑफ लिडरशिपाचें सगळें देर वॉज नो दीस एट ऑल एवरीथींग वॉज पुट टू रेस्ट नथींग एट ऑल सो what Carlos Ferreira is referring, I think so is incorrect. 25th October and this has nothing to do with it. That was put at rest. 7 महिने 8 महिने लीडरशिप टाइम घेना सो हे सगळे लोकांनी जे काम केलां सगळे कार्यकर्ता विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन द ओनली एक्सपेक्टेशन वॉट काँग्रेस पार्टी शूड कम बॅक टू पॉवर आम्ही घडून हाडली फ्रॉम स्क्रॅच अंडर अमित पाटकर एज प्रेसिडेंट सो नॅचरली तांकां शॉक जालो की सडनली तांचो प्रेसिडेंटाक काडून उडयलो तांकां खबर ना आतां अमित पाटकराचे कडचे कळटा ताका खबर ना म्हाका स्वता खबर नाशिल्लें टर्मॉयल नेपाळाक जेन झी जेन्ना आयले रस्त्यार टर्मॉयल रेवोल्युशन आय डिडंट म्हणटा कसलें जावंक म्हणूंक सोदता वॉट आय मीन टू येस देर इज अनरेस्ट देर इज वॉट एवर द डिसएग्रीमेंट ते सॉर्ट आउट करपाक जाय आय डोंट थिंक सो अजून एनी अटेम्प्ट वॉज मेड तेन्ना म्हाकाच स्वता कोण कॉन्टॅक्ट करूंक ना जाल्यार आय कॅन इमॅजीन बट माय हार्ट एंड सोल इज विथ द कार्यकर्ता सध्या हांव कोण न्ही सध्या हांव कोण न्ही एमपी नो सर एमपी इज अ थिंग विच इज अ इलेक्ट्रल पोजिशन खूप जाणांनी म्हाका कॉल केले हांवें तांकां एक धीर दिला राव Like, subscribe and get notified.